नमस्कार, मैं हूं रंजन सिंह और आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम के खास पेशकश ईशान बांग्ला न्यूज चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए कई सारे अपडेट लेकर आया हूं। असम राज्य में चल रहे कर्फ्यू की समय सीमा अगले 5 जून तक बढ़ा दी गई है, यानी अगले 5 जून तक राज्य में कर्फ्यू जारी रहेगा। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में कर्फ्यू शाम 6 बजे आरम्भ होता था, उसे अब बढ़ाकर दोपहर 2 बजे कर दी गई है, यानी दोपहर 2 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक ग्रामीण इलाकों में भी कर्फ्यू जारी रहेगा। बंगोपसागर से उत्पन्न हुई चक्रवाती तूफान यस के प्रभाव से कछार जिले में अगले 2 दिन तक भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। आज कछार जिला प्रशासन की तरफ से यह चेतावनी दी गई। कल यानी सोमवार को करीमगंज एवं हैलाकांदी जिले के कई इलाकों में तूफान की तांडव देखने को मिला। तूफान इतनी शक्तिशाली थी कि घर, पेड़, यहाँ तक कि बिजली के खंभों को भी नहीं बख्शा। खासकर करीमगंज जिले की राताबाड़ी विधानसभा क्षेत्र में इस तूफान से लोगों की काफी क्षति हुई है। आइए देखते हैं। लखीपुर विधानसभा क्षेत्र के चिड़ीपुर के गांव से मिला एक बिरल प्रजाति की लाजवंती कपिकुल। बिरल प्रजाति के लाजवंती कपिकुल को इससे पहले गांव के लोग नहीं देखे थे। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता विराज कुमार का यह रिपोर्ट। लखीपुर विधानसभा क्षेत्र के चिड़ीपुर के गांव से मिला एक बिरल प्रजाति की लाजवंती कपिकुल। इससे पहले गांव वालों ने कभी इस प्रजाति को नहीं देखा था, इसीलिए इस प्रजाति को देखने के लिए सारा दिन गांव वालों की भीड़ जुटी रही। बाद में स्थानीयों ने लाजवंती कपिकुल को वन विभाग को सौंप दिया। एक्चुअली क्या है, ये प्राणी है। बाई चांस ये बचेगा तो हम लोग भी ये बच सकता है। पहला क्या है, मालूम तो नहीं है। अभी तो आम का ये सीज़न है। आम हम इधर ही जा रहा है और आम खाने का ऐसा करके गिर रहा है और कुछ तो हो गया है। सोचे तो आम का ये पेड़ का ऊपर से अच्छा ये खा के रहते हैं, ठीक है। वो 10 मिनट के बाद क्या इधर इधर जाके क्या है, पोस्ट का आगे तक मीन्स चला गया है। क्या पोस्ट में चला गया तो कारण में शॉर्ट हो जाएगा। शॉर्ट हो जाएगा तो क्या उसका भी नहीं बचाएगा। कोई पुलिस वाला नहीं होने से कुछ प्रजा लोग देखेगा तो इधर का आदमी लोग कुछ भी देखता नहीं है। ऐसा मीन्स नेगेटिव थिंकिंग हो जाएगा। ये बचाएगा तो क्या है, गांव का भी ठीक हो जाएगा, इसलिए ये बचाया है। अच्छा, तो फिर आप लोगों ने पकड़ लिया इसको? हाँ, पकड़ के अभी धन्यवाद। आप सर अपना नाम मोर ब्रजकिशोर सिंह। अच्छा, এটা আপনাদের অঞ্চলে কি দেখা যায় এরকম প্রাণী? মানে কেতিয়াও দেখা নাই এই এনেকুৱা মানে। आइए अब जान लेते हैं कछार जिले की आज की कोरोना अपडेट। आज समूचे जिले में शाम 6 बजे तक कोरोना के 444 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना से पीड़ित होकर 7 लोगों की जान चली गई। आइए सुनते हैं। শিলচর মেডিকেল কলেজের কোভিড সংক্রান্ত আজকের আপডেট। আজ বিকাল 5টার সময় শিলচর মেডিকেল কলেজে 296 জন পেশেন্ট অ্যাক্টিভ অবস্থায় আছেন, 88 জন আইসিইউতে আছেন এবং 208 জন পেশেন্ট কোভিড ওয়ার্ডে আছেন। 23 জন পেশেন্ট ভেন্টিলেটর সাপোর্টে আছেন এবং 162 জন পেশেন্ট অক্সিজেন সাপোর্টে আছেন। গত 24 ঘন্টায় 53 জন পেশেন্ট শিলচর মেডিকেল কলেজে কোভিড নিয়ে ভর্তি হয়েছেন এবং 32 জন পেশেন্ট ডিসচার্জ হয়ে গেছেন। গত 24 ঘন্টায় 34 জন পেশেন্ট হোম আইসোলেশন নিয়েছেন। র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট গত 24 ঘন্টায় 44টি স্যাম্পল পজিটিভ এসছে এবং আরটি-পিসিআর 30টি স্যাম্পল পজিটিভ এসছে। কোভিড নিয়ে গত 24 ঘন্টায় শিলচর মেডিকেল কলেজে 7 জন পেশেন্টের মৃত্যু হয়েছে। প্রথম পেশেন্ট মুজিবুর রহমান মজুমদার, ওনার বয়স 50 বছর। উনি গণিগ্রাম কাটিগড়া
কাছাড় থেকে এসেছিলেন। উনি গত 24 তারিখ শিলচর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন এবং 24 তারিখ সন্ধ্যা 6টা বেজে 10 মিনিটে ওনার মৃত্যু হয়েছে। দ্বিতীয় পেশেন্ট সুরজিৎ দেব, ওনার বয়স 70 বছর। উনি পাতারকান্দি করিমগঞ্জ ডিস্ট্রিক্ট থেকে এসেছিলেন। উনি গত 24 তারিখ শিলচর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন এবং 24 তারিখ 5টার সময় 24 তারিখ 6টা বেজে 10 মিনিটে ওনার মৃত্যু হয়েছে। পরবর্তী পেশেন্ট রাজর্ষি ভট্টাচার্য, ওনার বয়স 35 বছর। উনি লাতু করিমগঞ্জ থেকে এসেছিলেন। উনিও 25 তারিখ সকালবেলা ভর্তি হয়েছিলেন এবং 25 তারিখ সকাল 10টা বেজে 20 মিনিটে ওনার মৃত্যু হয়েছে। পরবর্তী পেশেন্ট বিজয় রক্ষিত, ওনার বয়স 72 বছর। উনি ইটখোলা শিলচর থেকে এসেছিলেন। উনি 25 তারিখ ভর্তি হয়েছিলেন এবং 25 তারিখ দুপুর 12টা বেজে 30 মিনিটে ওনার মৃত্যু হয়েছে। 5 নম্বর পেশেন্ট সুধাংশু চন্দ্র, ওনার বয়স 81 বছর। উনি পদ্মানগর বিলপাট শিলচর থেকে এসেছিলেন। উনিও 24 তারিখ শিলচর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন এবং 24 তারিখ রাত্রেবেলা 11টা বেজে 40 মিনিটে ওনার মৃত্যু হয়েছে। নাজিমউদ্দিন বড়ভুইয়া 6 নম্বর পেশেন্ট, ওনার বয়স 55 বছর। উনি গত 24 তারিখ শিলচর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন এবং 25 তারিখ 2টা বেজে 20 মিনিটে ওনার মৃত্যু হয়েছে। আব্দুল নূর চৌধুরী, ওনার বয়স 60 বছর। উনি কাটলিছড়া থেকে এসেছিলেন। উনি গত 25 তারিখ শিলচর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন এবং 25 তারিখ বিকাল 2টা বেজে 12 মিনিটে ওনার মৃত্যু হয়েছে। बोरखोला स्थित सेंट्रल बैंक में कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा दी गई। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता अजीत दास का यह रिपोर्ट। बोरखोला स्थित सेंट्रल बैंक के बाहर और भीतर के दृश्य देखकर लग रहा है कि यह दृश्य 2 साल पहले की है, जब इस दुनिया में कोरोना का जन्म नहीं हुआ था। बैंक के भीतर और बाहर ना तो कोई सामाजिक दूरी है, ना ही किसी के चेहरे पर मास्क और ना ही बैंक की तरफ से किसी भी प्रकार की सैनिटाइजर की व्यवस्था किया गया है। बेखौफ होकर लोग अपने अपने खाते से पैसे निकालने के लिए बैंक में भीड़ जुटाए हुए हैं। करीमगंज सदर आरक्षी की ड्रग्स माफिया के विरुद्ध अभियान जारी है। कल एक अभियान के तहत करीमगंज सदर आरक्षी की टीम ने करीबन 1 करोड़ रुपए की याबा टेबलेट के साथ 4 लोगों को हिरासत में लिया। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता अजीत दास का यह रिपोर्ट। करीमगंज सदर आरक्षी की ड्रग्स माफिया के विरुद्ध अभियान अब भी जारी है। एक गुप्त सूत्र के हवाले से प्राप्त खबर के बिना पर अभियान चलाकर करोड़ों रुपए से भी ज्यादा रकम के याबा टेबलेट सहित 4 लोगों को हिरासत में लिया गया। আমি করিমগঞ্জ জিলা আছে ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান আমি অব্যাহত ৰাখিছোঁ। ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযানৰ কাৰণে আমি এটা বিশেষ গোট গঠন কৰা হৈছে। তো সেই বিশেষ গোটে আজি এটা গোপন সূত্ৰৰ লৈ পেলাই এটা আহিছিলে। তো এটা এখন গাড়ী পিছা কৰি আজি বজাৰৰ ওপৰত গাড়ীখন ৰখা হৈছিলে। তাৰপিছত সেইখন গাড়ীৰ পৰা याबा टेबलेट उद्धार करा হৈছে। ওজন কৰি দেখা হৈছে প্ৰায় 7.5 কেজি ওজন আছে। কিমান টেবলেট হ'ব? প্ৰায় 80,000ৰ পৰা 1 লাখ মান টেবলেট হ'ব। তাৰ বাজাৰ মূল্য কিমান হ'ব ইয়াতে? বাজাৰ মূল্য এতিয়া চাওক প্ৰায় কোটিৰো অধিক হ'ব পাৰে আমি ধাৰণা কৰিছোঁ। না দেখা গৈছে ইদানিক এই যে যেটো অঞ্চলৰ পৰা আপুনি লৈছে ইয়াৰ পৰা কিন্তু বাংলাদেশ বেছি দূৰ নাই। কিবা যোগসূত্ৰ আছে নেকি? বাংলাদেশলৈ কিবা যোগসূত্ৰ থাকিব পাৰে নেকি? এটা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যিটো বৰ্ডাৰ এৰিয়া হয়, গতিকে আমি সেইটো সন্দেহ কৰিব পৰা যায়। তথাপি এইটো আমি অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছোঁ। তাৰপিছতে আমি গম পাম যে সেইখন বাংলাদেশত যাব নে বাংলাদেশৰ পৰা আহিছে। আমি যি 4জনে ধৰা হৈছে তেওঁৰ নামটো কি আছে? 4জন নাই, 3জন। এজন নাম গুলশান আহমেদ, আব্দুল মুনিম আৰু আব্দুল মজিদ। থেংক ইউ স্যার। কি ধৰিছে ইয়াতে? ভাই আমি ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰি আছোঁ। এটা ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান, ড্ৰাগছ ফ্ৰী কৰিমগঞ্জ। ড্ৰাগছ ফ্ৰী কৰিমগঞ্জ আপুনি তো বহুত কামটো কৰিছে। আজি কি ধৰিছে, কিমান ধৰিছে? চাই আছোঁ আমি বহুত জেগাত আমাৰ আৰু মানুহ মানুহবিলাক সোমাইতে গাড়ী এটা লওক।
प्रदेश भाजपा के निर्देश पर आज गुवाहाटी भाजपा कार्यालय में आरंभ हुआ ऑनलाइन योग शिविर। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता रानू दत्त का यह रिपोर्ट। प्रदेश भाजपा के निर्देश पर गुवाहाटी स्थित दलीय कार्यालय में आरंभ हुआ ऑनलाइन योग शिविर। आज इसमें हिस्सा लिए असम राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल, मंत्री रंजीत दास सहित बराक घाटी से मंत्री परिमल शुक्ल वैद्य एवं सिलचर सांसद डॉक्टर राजदीप राय। सोनापड़ी जीपी में कोई कार्य किए बिना ही लाखों रुपए की गबन की मामला सामने आया है। आइए देखते हैं सोनाई से हमारे संवाददाता मजीबुल लश्कर का यह रिपोर्ट। स्थानीयों का आरोप है कि पूर्व विधायक, पूर्व जीपी सभापति के कारण ही जीपी का विकास ठप हुआ है। आए दिन कई ऐसे मामले सामने आ रहा है जिसमें कोई कार्य किए बिना ही पैसों की गबन हो चुका है। स्थानीयों के अनुसार 2016 एवं 17 वित्त वर्ष में सीसी ब्लॉक के सड़क निर्माण के लिए 25 लाख रुपए रिलीज किया गया था, लेकिन कोई कार्य किए बिना ही उस रकम से 24,26,000 रुपए उठा लिया गया है। এই গ্রামটা অত্যন্ত অবহেলিত, অশিক্ষিত, শিক্ষা দীক্ষায় অনগ্রসর। তাছাড়া আমার গ্রামের 99% মানুষ শ্রমজীবী। এই সুবাদে অনেক সময় মধ্যভোগী মানুষে আমরা এখানে স্কিম টিম ধরিয়া পয়সা লুটপাট করিয়া থাকে, আমরা কিছু টের পাইও নাও। এমত অবস্থায় আমরা এই রাস্তার উপরে 25,42,000 টাকা স্যাংশন হয়েছিল 2016 এবং 17 বছরে। আর এই টাকাটা গত ফেব্রুয়ারি মাসে সোনাই ব্লকের বিডিওর মারফতে 24,26,000 টাকা উড্র করে নেওয়া হয়ে গেছে। এই কাজের উপরেও 14 ফাইন্যান্সর আরো 7,65,000 টাকা রাস্তার উপরে স্কিম ধরা আছে। এই স্কিমটা আমরা খুঁজতে গিয়া আমরা দেখলাম যে 24,26,000 টাকা আমরা এটাতে উদা হয়ে গেছি। ওই আমরা সোনাই পুলিশ স্টেশনে এজাহার দায়ের করছি। সোনাই পুলিশে আমরা এনকোয়ারি করছে করিয়া এখন পর্যন্ত মামলাটা কোন পর্যায়ে আছে আমরা জানি না। সোনাবাড়িয়ার জিপি 10 নম্বর গ্রুপের আমার পূর্ববর্তী বক্তা জাইন আমার বশিরউদ্দিন লস্কর টাইম যে কথা কইছেন এগুলা সত্য। আর আমরা এটা তদন্ত করিয়া গিয়া দেখছি আমার কাছে অনেক রিপোর্টকল আছে যেটা বিনা কাজে যে আমরা 24 লক্ষ টাকা এই রাস্তা থেকে উঠিছে, এবং এর পরেও আবার এটারে যে আবার 14 ফাইন্যান্সর 7,65,000 টাকা দরিয়া এটারও কোনো হদিস পাইছি না। আর কেস যেটা করছি এটা ঠিক আছে, আমরা সোনাই থানার যেটা এফআইআর দিছিলাম এটাও আছে আমাদের কাছে, এবং এখানে যে মানে এস্টিমেটে যে সাপ্লাই দিছে সাপ্লাইয়ার এটা সানিয়া এন্টারপ্রাইজ নামে একটা সানিয়া এন্টারপ্রাইজ নামে এখানে দেওয়া আছে যে এরা এটা মাল সাপ্লাই দিছে সিসি ব্লক কইয়া, কিন্তু সিসি ব্লক তো এক কিছু নাই, এটা সোনাই থানা উনকারি করিয়া গেছে। তা আমি বিশেষ করে কিছু না কইয়া আমরা যে কেসটা দিছি ওখানে কি পর্যায়ে আছে তো সঠিক আমরা তো জানিয়েন না। আমি আমার জেলা প্রশাসক मंत्री पीयूष हजारिका जल संपद विभाग के दायित्व पाने के बाद आज पहली बार गुवाहाटी स्थित जल संपद विभाग के राज्य कार्यालय का दौरा किए। इस दौरान उन्होंने सभी अधिकारियों से वर्तमान परिस्थिति का जायजा लिया। आज लखीपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत बिंदाकांदी के चेंगजुआ स्वास्थ्य केंद्र में 85 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया, जिनमें से 13 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता अजित दास एवं रानू दत्त का यह रिपोर्ट। মানুষের তো এমন একটা ইচ্ছা কেসের একটু আতঙ্ক ভিতরে মানুষের ভিতরে এখনো আতঙ্ক আছে। করোনার যে টেস্ট করাইলেই পজিটিভ বাড়াইব বা কিছু একটা ফলস রিপোর্ট দিব, এরকম একটা আতঙ্ক আছে। এটা যাতে ভয় না করে সবাই যাতে টেস্ট করায়, যাতে যেটা কমিউনিটি স্প্রেড যাতে কম হয়, হোম আইসোলেশন হয়। আর যারা পজিটিভ আছে যেটা দরকার করে সিসিতে যাইব, কোভিড কেয়ার সেন্টারে যাইব। যারা এসিমটোমেটিক তারা ঘরে হোম আইসোলেশন বা মানে কোয়ারেন্টাইন থাকিয়া যেটা মেডিসিন লাগে হোম টেলিকনসালটেশন মাধ্যমে হোক বা আমরা হেলথ অ্যান্ড ওয়েলনেস সেন্টারের মাধ্যমে হোক, যাতে ট্রিটমেন্টটা তারাও যাতে পায়, তাদের সবাই যাতে টেস্ট করায় এখানে। তো আপনাদের এখান থেকে ওষুধপত্র কীরকম দেওয়া আছে? আমরা ব্লক থেকে আনি, লক্ষ্মীপুর ব্লক বিএসি থেকে ইন্ডিয়ান দিয়ে আনা হয়। আচ্ছা,
आज लक्ष्मीपुर विधानसभार 71 নং গোয়ালি চেন্দুর সাব সেন্টারে করোনা টেস্ট করানো হচ্ছে। করোনা টেস্ট করানো হচ্ছে, অধিক সংখ্যক পজিটিভ 22 হচ্ছে এবং আমাদের লক্ষ্মীপুর বিধায়ক কৌশিক রায় মহাশয় উনি বলেছেন যে ওনাদের পজিটিভ যারা হয়েছেন ওনাদেরকে কোনো চিন্তা করতে না, আমরা সবাই মিলে সহযোগিতা করব। बढ़ते हुए कोरोना मामले से निपटने के लिए अपने विधानसभा क्षेत्र में एक शक्तिशाली समिति गठन किए लखीपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक कौशिक राय। आए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता रानू दत्त का यह रिपोर्ट। बढ़ते हुए कोरोना मामले से निपटने के लिए लखीपुर के विधायक कौशिक राय के नेतृत्व में एक शक्तिशाली कमेटी बनाई गई। आज लखीपुर के विधायक कौशिक राय ने एक वर्चुअल मीटिंग में सभी जीपी पंचायत एपी सदस्य मंडल कार्यकर्ता के साथ साथ सभी भाजपा कार्यकर्ताओं से बातचीत एवं सभी को हर परिस्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने की भी सलाह दी। सिलचर सब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिस में पिछले कई दिनों से अधिकारी को ना पाकर भड़के एक व्यक्ति। अधिकारी का तबादला हो गया है, लेकिन जो नए अधिकारी आए हैं उसे पुराने अधिकारी चार्ज नहीं दे रहे हैं। आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता रानू दत्त का यह रिपोर्ट। আচ্ছা, আপনি যেন এতদিন ধরে ডিএফও অফিসে ঘোরাঘুরি করলাম, আপনার কি তার সমস্যা কি? আমি আজকে প্রায় 7-10 দিন থেকে অফিসে যাই আর আই। আর পুরানো যে ডিএফও তার লগে আমার এমনি কন্ট্যাক্ট হয়, ফোনে আলাপ হয়, আজকেও হয়েছে, কিন্তু তাই নামটারে আমার একদম গুরুত্ব দিই না। যদি আমার এইভাবে ঘুরাই তাহলে সাধারণ মানুষের কিতা পাবো। তাই শুনছি তাই ট্রান্সফার আছে, যদি ট্রান্সফার হয়েছেন তো যেটা গিয়া নতুন যে আছে তাদের খাস দিত। আমরা তো কাজের লেগে আমরা হলো মেইন খাস দেওয়া কথা, আমরা তো এখন কাজের লেগে না মানুষ না হয় তাই কেমন হইব। পুরানো যেহেতু এতভাবে এইভাবে কিতা করবো। আপনার কিতার সমস্যা কি? আমার সমস্যা আছে যে একটা কোয়ারি মানে ওই যে মানে কোয়ারির ব্যাপারে জিজ্ঞাসা আছে, যেটা কীরকম টেন্ডার দেওয়া হয় কীরকম না, এইগুলো তো আমি পাত্তা দেয় না আর অফিসও হয় না। তো হয় অফিসও আও না, আমরা কাজের সমস্যার সমাধান করিয়ে দেবো না, এইও না। তো সরকারি অফিসও আইতে লাগে, তাহলে আমি আমার পরিমলদার লোক চেষ্টা করবো আলাপ করবার লেগে যে এই নামটা গুরুত্ব দেয় না। ওই যে যখন নামও জানি না কিন্তু চৌধুরী উদয় টাইটেল সানিন্দর চৌধুরী, তো আমি পরিমলদারে ডাইরেক্ট করবো, দাদা এই মানুষটা আমরা কোনো কথা শুনে না, এই আমার বক্তব্য। না শোনা গেছে তাই ট্রান্সফার হয়ে গেছে নতুন আর একজন তাই ট্রান্সফার হয়েছে, এটা আমি তো জানি না। যেহেতু তার অভিযোগ আছে তাই তো আমরা কাম করতো, কামও করে না, যায়ও না। নতুন যে আছে তাদের তো বুদ্ধ হয়তো সুযোগ দেন না। আজকে পাইছিলা নি আপনার নতুন একজন তো আমি তো। दक्षिण असम के ऐतिहासिक तीर्थ स्थल श्री श्री ब्रह्म बाबा मंदिर परिचालना समिति के वरिष्ठ एवं सक्रिय सदस्य धर्मराज नूनिया अब हमारे बीच नहीं रहे। धर्मराज नूनिया कांग्रेस दल का भी एक सक्रिय सदस्य थे। धर्मराज नूनिया पिछले कुछ दिनों से किडनी के रोग से पीड़ित थे। आखिरकार सोमवार रात 8 बजे उनका देहांत हो गया। उनके मौत की खबर से ही पूरे इलाके में शोक का छाया व्याप्त हुआ है। इधर श्री श्री ब्रह्म बाबा मंदिर परिचालना समिति के अध्यक्ष ध्रुवनाथ सिंह, सह संपादक सुबचन ग्वाला, सक्रिय सदस्य मनोज कुमार जायसवाल, प्रदीप कुर्मी, कुबेर नूनिया, रतनलाल नूनिया, राम अवतार कानू, गणेश लाल छत्री आदि ने गंभीर दुख जताते हुए धर्मराज नूनिया के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। काटीगुड़ा विधानसभा क्षेत्र के राजेश्वरपुर के निवासी मनोरंजन दास के निधन के बाद उसकी पत्नी, 2 पुत्र एवं 1 पुत्री को लेकर असहाय हो गई हैं। हम आपको बता दें कि मनोरंजन दास के परिवार में मनोरंजन दास ही एकमात्र सदस्य था जिसके उपार्जन से परिवार चलता था, लेकिन उनके निधन के बाद परिवार पूरा असहाय हो पड़ा है। इस विषय को गंभीरता से लेते हुए बराक वैली पाटनी परिषद के काटीगोड़ा शाखा समिति की तरफ से मनोरंजन दास के असहाय परिवार को 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान किया गया। आइए देखते हैं काटीगोड़ा से हमारे संवाददाता रूपम पाल का यह रिपोर्ट। बराक घाटी पाटनी परिषद के काटीगोड़ा शाखा समिति की ओर से उस दिन मौके पर उपस्थित थे रंजीत दास, बीजीत दास, मिलन दास, नीलेंदु दास, मंटू रंजन दास, गोपेंद्र दास, सुजन दास सहित कई लोग। राजेश्वरपुर निवासी मनोरंजन दास विगत 14 तारीखे করোনায় আক্রান্ত হয়ে শিলচর মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। পরবর্তীতে ওনার শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হন। আজ 12 দিন হয়ে গেছে, ওনার শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হবে। আমরা বরাকবালি পাটনি পরিষদ
পশ্চিম কাটিগড়া আঞ্চলিকের পক্ষ থেকে এই অসহায় পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর জন্য আমরা চেষ্টা করছি। আজকে ওনাদের পারিবারিক অবস্থা সচ্ছল নয়, আমরা সেটা জানি। সেই হিসাবে পশ্চিম কাটিগড়া আঞ্চলিকের পক্ষ থেকে আমরা কিছু অর্থ ওনাদের সাহায্য করার জন্য দিচ্ছি। এই অর্থ খুব বেশি না, তথাপি তাদের শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া এবং অন্যান্য যে অনুষ্ঠান রয়েছে সেটা চালানোর জন্য সহায়ক হবে। কোভিড বিধি মেনে ওনারা শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করবেন, আমরা এই আশা রাখছি। 14 তারিখে অক্ষয় তৃতীয় দিনে মনোরঞ্জন দাস মহাশয় কোভিড রোগে আক্রান্ত হয়ে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। তা আত্মার সদ্গতির জন্য ভগবানের প্রার্থনা করছি। তৎসঙ্গে পরিবারের সবাইকে বলছি তার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া যথাযথভাবে পালন করার জন্য, কোভিড বিধি মেনে চলার জন্য। তা আমাদের পশ্চিম কাটিগড়া আঞ্চলিক পার্টি পরিষদের আঞ্চলিক কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত রঞ্জিত দাস মহাশয় বিস্তারিতভাবে বলেছেন। তো এখানে আমি সবার কাছে বিনম্রভাবে প্রার্থনা করছি, অনুরোধ করছি যে করোনা অতিমারি ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে, আপনারা সবাই জানেন। থরথর করছে পৃথিবী সহ ভারতবর্ষ তথা আসাম রাজ্য, মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে। তাই সর্বস্তরের জনসাধারণের কাছে हाल ही में सिलकुड़ी चाय बागान के श्रमिकों का कोरोना टेस्ट किया गया था, जिसमें 22 श्रमिकों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। 22 कोरोना मरीजों में 13 महिला एवं 9 पुरुष शामिल हैं। सभी 22 श्रमिकों को दुर्गाकुना एलपी स्कूल में रखा गया है और स्कूल को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। सभी 22 कोरोना मरीजों की देखभाल में सिलकुड़ी चाय बागान के प्रबंधन एवं प्रबंधक जुटे हुए हैं। सिलकुड़ी चाय बागान के महाप्रबंधक उदय प्रताप सिंह के निगरानी में एक कंटेनमेंट जोन चल रहा है, जिसमें दुर्गाकुना फाड़ी के दायित्व में रह रहे सह प्रबंधक सुमित दुबे भी मरीजों की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सुबह का नाश्ता, दोपहर के लंच और रात की डिनर के साथ साथ सभी प्रकार की दवा का भी व्यवस्था फिलहाल सिलकुड़ी चाय बागान की तरफ से दिया जा रहा है। इधर महाप्रबंधक उदय प्रताप सिंह एवं सह प्रबंधक सुमित दुबे दिन में 4-5 बार मौके पर उपस्थित होकर जायजा ले रहे हैं। खबर के अनुसार उन 22 मरीजों में से आज अचानक एक मरीज की तबीयत बिगड़ने पर उसे सिलचर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेजा गया। इधर का जो आदमी है तकरीबन कितना आदमी होंगे? 22 आदमी ना। अच्छा, उनको खाने पीने का कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं। और सुबह को हम लोग चाय के साथ ब्रेड देता हूँ। हाँ हाँ। और अंडा भी देता हूँ हाँ। सुबह को। और दोपहर को लंच में चावल देता हूँ, दाल देता हूँ और सब्जी वगैरह देता हूँ। और शाम को फिर चाय ब्रेड देता हूँ और रात को फिर खाने के साथ मीट भी देता हूँ। अंडा मीट वगैरह भी चलता है? अंडा मीट वगैरह सब चलता है। ठीक है ठीक है। रोज चेंजिंग सिस्टम चेंजिंग करके दे रहा हो। ठीक है ठीक है। वैसे तो कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई सामान तो मिलता है? नहीं, कोई सामान, सारा सामान मिलता है। अच्छा सामान, सब स्पेशल खाना मिलता है इधर। अच्छा अच्छा। उनको गर्म पानी मिलता है? गर्म पानी भी देता हूँ, अच्छा गर्म पानी। हाँ हाँ। चाय के साथ अदरक भी देता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। अदरक, अच्छा वाला अदरक देता हूँ। हाँ हाँ। यहाँ कोई कमी नहीं है, कुछ चीज़ का कमी नहीं है। ठीक है ठीक है। हैराकांधी में कोरोना को हराने के लिए अपने कमर कस लिए हैं चाय जनजाति कल्याण समिति के कार्यकर्ताओं। समिति के जिला अध्यक्ष मनोज पांडे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि दल विशेषकर ग्रामीण इलाकों में बढ़ते हुए कोरोना मामले को देखते हुए जिला आपदा प्राधिकरण अधिकारी से मिलकर बातचीत किए। आपदा प्राधिकरण अधिकारी से बातचीत सफल रहा। उन्होंने समिति को हर संभव सहायता करने की भरोसा देते हुए 18+ वैक्सीनेशन तथा लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए समिति को
भी सहायता करने की आग्रह प्रकाश करने पर समिति भी जिला अधिकारी को हर संभव सहायता प्रदान करने की आश्वासन दिए। उसके बाद चाय जनजाति कल्याण समिति के प्रतिनिधि दल सरसपुर एवं बालाकांदी क्वारंटाइन सेंटर का दौरा किए। सेंटर में जितने भी समस्या था उन सभी समस्याओं के विषय में समिति के अध्यक्ष मनोज पांडे ने सर्कल अधिकारी से बातचीत की और सभी समस्याओं का समाधान किए। बुधवार से समिति बालाकांदी में जागरूकता अभियान चलाएगी। चाय जनजाति कल्याण समिति के प्रतिनिधि मंडल में अध्यक्ष मनोज पांडे के अतिरिक्त सचिव बलिराम नुनिया, रोशन पांडे, श्याम सुंदर रविदास, कृष्ण मोहन तांती, राजू रविदास, गौतम तांती प्रमुख शामिल हैं। नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल कुछ नई खबरों के साथ पुनः एक बार आप लोगों के समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।